डायरेक्टरेट ऑफ फूड अँड ड्रग्स ॲडमिनिस्ट्रेशनान एक स्पेशल लायसन्सिंग कॅम्प घडोवन हाडला 2 जाग्यार, एक कांदोली पंचायतीन आनी कालांगूट पंचायतीन विथ कोऑर्डिनेशन विथ द पंचायत. सो मेन कारण हो कॅम्प करपाक इज दॅट टू गेट एन ईज ऑफ गेटिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर आर शेक्स. आतां शेक सीजन चालू जावपाचो आसा आनी तांकां FDAचें लायसन्स लागता. सो एक इजी तांकां प्रोसेस करपाक आमी हांगाच येवन हो कॅम्प चालू केल्लो आसा आनी ओन्ली बाय पेईंग द रेक्विजीट फी ऑफ 100 रुपीज तांकां इन्स्टंट लायसन्स दिल्ली आसा. विदीन 5 to 10 मिनिट्स जशें अप्लाय करता तशेंच लायसन्स दिल्ली. ही आमी तांकां एक स्पेशल सुविधा घडोवन हाडल्या. एक 20 to 30 पीपल हॅव कम सो फार. आनी हो कॅम्प असो आमी एक अंजुना होय करतले ऑन मंडे ऑन द 29th. आनी आमचो अपील आसा की जे शेक्स आसा तांणी येवन हेजी बेनिफीट घेवचो. ऑल द वे FDAन येवन तर तांकां लांब पडटा जाल्यार हांगा येवन बेनिफीट घेवचो. तशेंच तुमच्या माध्यमान सांगूंक सोदता की दुसरे जे कितें म्हणटा ते चॅनल्स आसा हे लायसन्स घेवपाक किंवा थ्रू कन्सल्टंट हे अवॉयड करचे, कित्याक ते अननेसेसरी एक्स्ट्रा फीज लायता. सो हे अवॉयड करचे आनी जी गव्हर्मेंट फी आसा 100 रुपीज हीच भरून हे एडवांटेज घेवं येता. जरी तर कोण चुकला जाल्यार तांणी येवन ऑफिसान जी आमची बार्देसची टीम आसा, राजाराम पाटील आसा आनी दुसरे जे आमचे ऑफिसर्स आसा तांकां मेळोन हे लायसन्स करून घेवचे. सो हो फूल सपोर्ट आमी एक्सटेंड केल्लो आसा तांकां सगळ्यांक कवर करपाक. तशेंच आफ्टर लायसन्सींग चॅकिंगूय जातलें आनी शेक जे आमचे कोण चलयता तांणी पयलींच प्रिकॉशन घेवचे जे आसा ते फूड सेफ्टीचे. वॉटर फिल्टर हो गरजेचो, हो तांणी वापरचो, हाजे चॅक जातले. सो कंपल्शन ऑफ वॉटर फिल्टर हो चॅक करतले. तशेंच हेल्थ कार्ड्स आनी हे बेजीक जे हायजीन आसा ते तांणी हाजी तयारी करूनच चालू करचें आनी इमिडिएटली जेन्ना सिजन चालू जातलो तशें तेंचे आमी चॅकिंग चालू करतले टू एन्श्योर दॅट हायजीन आनी फूड सेफ्टी ही कॉम्प्रोमायज जायना जावपाक. आमी फक्त जी कांदोलीम पंचायत आसा आनी कालांगूट ह्या 2 जाग्यार आमी 2 टिमी घालून हे चालू केल्ले आसा. अंजुना हे 29th करतले आनी नीड बी तर अशें कळून आयले की गरज आसा जाल्यार वी कॅन डू मोर कॅम्प्स. सो देर इज नो प्रॉब्लम. सध्या रिन्युअलाकूय येयल्ले आसा काय जी नवी अप्रुवल्साकूय येयल्ले आहा? शेक्स जो आसा इट इज अ टेम्पररी बिजनस. सो ताका आमी रिन्युअल हे प्रमोट करिना, ताका आमी फ्रेशूच दिता एवरी इयर. सो एवरी इयर जे कोण आसा तांणी फ्रेशूच घेवन येवचे हांगा आनी फ्रेश एप्लिकेशन घालून रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट घेवची. कितें डॉक्युमेंट्स लागता? ताका फक्त अलॉटमेंट लेटर जो आसता गव्हर्मेंटाचो तो लागता आनी एक ID प्रूफ आनी फोटोग्राफ लागता. हे 3च डॉक्युमेंट लागता. ताच्या भायर आनी कांय दुसऱ्या डॉक्युमेंटाची गरज ना. हॉटेल ओनर्स आसा ते तांकां हे सुविधा सोय सुविधा एक्चुअली जेन्ना कॅम्प असो लायल्लो आसा तो कोणूय येवंक जाता. शेकान म्हणटा तो शेकाचो ताका एक्सक्लुझीव न्हू. कोणाकूय शॉपकिपर आसा इट इज ओपन. ज्या कोणाक कितें म्हायती घेवपाची आसा आनी येवंक जाता. सो 29th सुद्दां बाकीचे कोण फूड बिजनस ऑपरेटर आसा तांणी येवन ताची एडवांटेज घेवं येता. इट इज नॉट एक्सक्लुझिवली फॉर शेक्स. आतां पयलीं तर कांय ना, न्यू इट इज अ न्यू न्हू. एवरी इयर ते न्यू हे जाता तांकां. सो न्यू ताका फायन कांय ना. सो इट्स ओन्ली दॅट दे हॅव टू पे द गव्हर्मेंट फी वीच इज 100 रुपीज अँड टेक द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आवर डिपार्टमेंट.